অর্থ ভাণ্ডার লুট করেছে, মমতা ব্যানার্জি বলেছে বিজেপির সমস্ত অর্থ ভাণ্ডার লুট করে ব্যাংকের টাকা পয়সা কারো পাওয়া যাবে না। তুমি সেনা মেরে দিয়েছো, বিজ্ঞানী মেরে দিয়েছো, অভিভাবক গুরু রাজপাট মেরে দিয়েছো। তো মাগিকে বলছে তুমি ভারত ক্ষেত্র, তোমার গুদ থেকে মুসলমানের লৌটকে দিয়ে মেরে গুদে লাত মারে গুদের রস বের করে নি, গুদটা ভালো করে মারিয়েছিস, গায়ের খচ্চরি খাম সমনা গুড় ভারত দ্রোহী মারিয়েছিস, শুধিয়েছিস, মেলিন করেছিস, তোর গুদি ভারত ক্ষেত্র। উস গুদকে ঠিকঠে করে মারিয়ে নিয়ে কুত্তে কামিনী মুসলমান দিয়ে গুদ মারানো হয়েছে, হয়েছে উঠে পড়, কাপড়টা ঢেকে দিয়ে প্রচার করতে দিস না, খুন করেছিস, বিষ দিয়েছিস, গুদটাও শুধিয়ে নিয়েছিস, দেহ মলিন করেছিস, কিন্তু অন্য কন্যাদের তুই এই অজুহাতে ধর্ষণ করালি, মল্লাসে চদানো পরম প্রকৃত আর পচা গুদের রস অমৃত বলে বিক্রি করে আমাদের সমুদ্র মন্থন করিয়ে খাওয়ালি, দেশে দেশে আগুন জ্বালানি, অন্ধকারে অন্ধকারে আগুন জ্বালানি, গুদের আশা মিটালি, শুধু মারানি। রণিতা দত্ত বিষ্ণুপুরকে সিং সেজেছিস, বিমল সিংহ লাভ पाप से, पाप कुंड पाप के तालाब, पाप को कर्म करती কারেন্ট অফ করে মামার এই ভিডিওকে বারবার কম্পিউটার হ্যাকার, ওয়ার্ল্ড হ্যাকার, ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড and trade, business, wrong, private. Now USA citizenship, sometimes British, sometimes New Zealand, sometimes Australia, South Africa, sometimes Turkey, sometimes Iran, sometimes Middle East, Makkah, Dubai, Emirates, Sharjah, Abu Dhabi, Aden, Yemenis, Qatar, वह कभी पाकिस्तानी, कभी बांग्लादेश, कभी श्रीलंका में घुस गया, तो कभी नेपाली हो जाता है, कभी हिंदू हो जाता है, कभी मोदी की राम मंदिर के जगन्नाथ के देखा भाली, तिरुपति मंदिर क्या, सबरीमाला में तुम मस्तानी करेगा, द्वारिका में तुम मस्तानी करेगा, दुर्गा पूजा में तुम मागी मागी ममता के साथ बुध महारानी चुद महारानी खून हंसते, बालीगंज टालीगंज करुणामयी तुम्हें कैसे मिलाप कर ली, करुणामयी टालीगंज बालीगंज, मेरे कालीघाट को तुम मेरे जो स्थान है इसको कैस तरह कर ली, किसने किया है तुम्हारी खच्चर मोती को दर्शाने के लिए। ये 4 टारगेट किया, हालीशहर, कुशनाश्रम, मुक्तेश्वर, घाटशिला, क्या काशी, उज्जैन, इंदौर, क्या सूचिका टेम्पल, गोविंद मंदिर, रामेश्वरम, क्या मादुराई, क्या प्रकृतितम, क्या केदारनाथ, बद्रीनाथ, शिवसागर, क्या चट्टग्राम, के सारे मेरा नेपाल, पशुपति, केदारनाथ, मुक्तेश्वर, गौड़ मुक्तेश्वर, पंजाब, अमृतसर, ओ कालसा मंदिर, सारे हमारी तो है। हम भारत की ससागरा सम्राट, ससागरा सम्राट राजादेश ममता, तो राजपाट सारे दायित्व बहादुरी, पाप की बहादुरी, खच्चर शैतानी मुसलमानी, तो हमारे पाप में अंधकार में तो के पाप देखालाम और सेम মূল চিহ্ন শিব চিহ্ন আমি তোকে দেখাচ্ছি, এক শিব চিহ্ন, শিব অঙ্কিত চিহ্ন এখন দেখানো যাবে না, একটু অন্ধকারের প্রবলেম আছে, সে বলল উঠো মা আগে দেখে নাও, এই শিব অঙ্কিত চিহ্ন আর শিব যদি তুমি থার্ড আই দেখে নিতে পারো, এখন ডিফিকাল্ট সময়ে দেখানো যাবে না, পূর্ব ছবি আছে, সেই ছবি কিস করে নষ্ট করলে তুমি কেন আর্কাইভ করনি, সে তোমার দায়িত্ব। আমি ইস্টার্ন কমান্ডের হাতে পুরো তোমার সারা বিহার, বেঙ্গল, উড়িষ্যাকে দিয়ে দিয়েছি, এবং ব্যারাকপুর এখানে যত এয়ারফোর্সে আছে, যারা রাম সেনা, বুদ্ধ সেনা, কৃষ্ণ সেনা, शिव सेना, माँ नारायणी, नारायण सेना, उन सब का मिलित जिसका पूर्ण कॉन्सेप्ट है उसी विशेष धर्म में सत्ता सही सत्य वचन अदत्य ग्रहण करबे ना, अति भोजन करबे ना, और शुद्र व्यभिचारी मुसलमान खूने द्रोहीদের সঙ্গে সঙ্গ করবে না, অল্প বেতনে ত্যাগী বিচক্ষণ পরার্থে प्राज्ञम राग धर्माध्यक्ष, सारा राजनीति अध्यक्ष, जो भी सुविच्छक पंडित जी ब्राह्मण, वो मेरा सहायक धर्म, यथा धर्म तथा जय, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। ये वल्लभ सिंह विष्णुपुरे राक्षस मॉल, जो ओरिजिनल मॉल संप्रदाय को हत्या करके मॉल टाइटल as a US capacity, as fake currency, US dollar also fake, and Indian currency as no, and then passport, visa, Aadhaar card, SIM is all have gone to those evil non-government NGO,
non-state, non-elected, leftist criminal. It's who have created leftist American Nipaja from America. They same have been also killed by this recent after your winning coming my bringing as a ladies to get compassion among the peoples to get vote back माँ दुर्गा के नाम पर 1990 से my Gurudev 1989-90 आए at what धिक्कार I left your Bengal service of veterinary कोलाघाट की रिवार का service but I remain to central government that is the need of my to learn that Indian culture and culture, geography, etc. People connection, people connectivity that I have grown by the 12 years there at the remote that Hitadesh. So they have now after half an hour they are releasing me. So I have been good. They have आग जला दिया देश में सरकार कर दिया सारा बंद देखो सारा बंद जैसे मेरे को कर रखा भारत वर्ष सारा मलिन विचित्र बहिष्ठ खेदपूर्ण प्रलय पयोधि जल सठावरा में तत्नाथ तांडव लीला पैथोजेन आकाश फटानो नक्षत्र खतन देश की राम रतन जी मन रतनपुर के सारा रतन साधु संत के खेल ममता पाए समर्थन करे ने তোর মুন্ড কাটা হবে কিন্তু নরক যাওয়ার ভয়ে তুই ব্রাহ্মণী কন্যা হয়ে তুই শিব ভগবানকে অপমান করেছিস শিবের নামে মিথ্যাচার করলে প্রাণত্যাগ করতে হয় শুধু মহারাজ তুই ব্রাহ্মণ কন্যা হয়ে শিবচারী বাঁকুড়ার নীতি জানিস নি একবার মিথ্যাচার করলে সতী সীতার মতন দেহত্যাগ করতে হয় ভগবান অ্যাকসেপ্ট করে না সেই জন্য তুই আমার পায়ের তলায় রাজপাট রেখে যা তুই এত ডিফাইন তোর হর প্রজা পালনে অবজ্ঞা এবং তুই করিসনি এবং সেখানে তোদের প্রত্যেকটি লোকের মধ্যে সংবিধানের অসুর সংবিধানের মধ্যে দ্রোহ বিদ্রোহ পরস্পর পরস্পরকে আক্রমণ এবং হিংসা কেউ কারো সত্য প্রতিষ্ঠা করে না কোর্ট পুলিশ জাজ রিপোর্টার সায়েন্টিস্ট whatever that constitutional post so far been constitution made at the evil USA technology, British technology, that USA British students have been destroyed by the car, but that's not credit of leftists, but the leftists have destroyed whole Europe white people. Technology who have developed modern science technology defying of God that Frankenstein leftist misuse instigate them. They have destroyed that Calcutta American निपात फेंके दाओ गुड़े दाओ चुदिए दाओ मामी के चौदा वो 2 काउंट 1 काउंट आता है 2 आँखी 2 हाथ 2 पैर देखता 2 और फाटा गुद जिसमें उन्होंने घुसाता है कामीने 20 तो आता है वो बाप का नांगा वहाँ नांगा रहता है उलंगा नकना अगली कुछ से फेस्टिवल टेबल क्रिमिनल सटर लायर evils, murderer, teacher, screamer, imposter, liar, greedy, cricket, cripple, paralyzed, brain, idiot, nonsense, stupid, murderer, khuni, pap bachcha, leftist. For Modi, Mamata saying to me or Muslimani, you to go Dubai or Africa, anywhere you can save yourself.